Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kesempatan kali ini aku ya buat tutorial lagi yang ketiga. Udah 3 kali buat tutorial, tiga-tiganya diuploadnya ya berturut-turut gitu. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama itu backdrop. Aku sini punya backdrop yang ini buat gameplay, yang ini tuh buat yang ini. Maksudnya tuh yang ini tuh kayak semacam intro gitu lah. Oke, jadi kita mulai sekarang, mulai dari intronya. Oke, pertama seperti biasa bakal ada when green flag click. Lanjut kita ke looks, habis itu kita ambil switch backdrop tuh itu intro satu. Oke, next kita ke control, habis itu ambil uh, wait 1 second. Oke, sip. Habis itu ya mungkin kita copy, kita dup. Oke, tapi kali ini kita tambahin sound potongnya nih. Pertama kita mulai dari dari connect. Bentar, sip. Oke, habis itu kita yang ini kita duplicate. Habis itu dari intro satu kita ganti ke intro 3, intro 2. Bentar, sorry, aku agak lupa sama backdrop. Oke, siap, nggak ada yang salah. Nah, lanjut kita sekarang ke backdrop 4, intro 4. Kok intro 2, intro 4 ya, sip. Dan ini suaranya selang-seling disconnect sama connect ya. Terakhir ini tuh sekarang ini yang terakhir, mana switch to backdrop. eh lah sorry, ini yang terakhir disconnect. Kalau itu intronya kita ganti ke intro 5. Nah, kira-kira kayak gini nih. Ntar dulu, ini kita hide dulu. Nah, sip. Sekarang kita lanjut ke ball. Nah, oke, lanjut ya. Ini kostumnya ada dua. Yang pertama kita ke events dan ambil When I receive kita ganti ke bounce. Kita ya buat message baru lah. Habis itu kita ke sound, ambil recording satu. Recordingnya tuh ya sound ini. Oke, lanjut. Habis itu kita ke motion, ambil point in direction. Habis itu kita ke operator ya, ke operator. Habis itu ambil apa ya, mana tuh. Nah, ini kurang kurang dari aku nggak tahu itu apa. Habis itu kita kesini ambil direction, taruh di situ. Di sini kita taruh 180. Nah, sip. Oke, lanjut kita. Habis itu kita ambil ke move 10 steps. Oke, dan oke, now lanjut. Kita ke when background switches to download 2. Ya, download 2. Habis itu kita ke looks, ambil show. Habis itu kita ke motion, ambil go to XY. Habis itu kita ganti X nya ke Z ke 0, Y nya juga ke 0. Oke, save. Habis itu masih di motion, kita ambil point in direction. Point directionnya kita ganti ke 135. Nah, save. Habis itu kita ke control, ambil forever. Habis itu kita balik lagi ke motion, mengambil move 10 steps. Ya, ini sebenarnya kalau lebih ke speed dari si bola, itu terserah kalian ya. Jadi mau cepat 10 bisa 10, habis itu bisa 6 juga. Sip. Sekarang kita ambil if on edge bounce. Dan sana kita balik ke control, habis itu ambil if then, habis itu kita ke operators, ambil bentar, kurang dari, aduh udah lama pakai, udah 2 bulan lebih ini pakai scratch tapi masih belum hafal posisinya ya. Maklum, malas ngapalin. Terus kita ambil, jadi if y position di bawah 140 ya, ntar lihat sendiri dah. Kita ke event, habis itu kita ambil broadcast bounce, kita ganti jadi game, ntar over. Save. Habis itu kita sekarang ke events, masih di events ya, ngambil one click. Habis itu ke looks, kita ambil hide. Sekarang kita ambil one click lagi. Habis itu ambil
Forever, mesti kita ke looks, ambil next costume. Nah, koin yang agak kacau ya. Habis terakhir kita ke events lagi, ambil when I receive. Habis itu kita ke the message, ganti ke event. Habis itu kita ke looks dan ambil hide. Nah, bentar dulu, kita cek dulu. Ini 24 blocks dan yang ini dan 20 blocks. Oke. Saya berarti benar 24 blocks ya. Sekarang kita lanjut ke pedal. Pedal, waduh. Ini banyak nih. Ya, mungkin ini karena ya biar intro nggak ngerusak gitu. Oke, bentar dulu ya. Oke, tadi habis diskusi bentar ya. Takutnya kode ngebug tapi ya kita lanjut aja gitu kan. Gak perlu ragu. Apa itu ragu? Ya sebenarnya juga sering ragu sih. Kadang kalau ngambil keputusan. Ini kita dupe beberapa kali. Kira-kira di 5 kali lah. Ntar 1, 2, 3, 4, 5, 6 lebih 1. Yang bener. Ntar sekarang kita ke intro 3. Habis itu ke intro 4. Ini intro 5. Terakhir oh salah, ini bukan one black switches tapi ke events kita ambil when I receive. When I receive you win hide. Oke, sekarang ini masih when I receive tuh. Kali ini bukan intro 5. Abis itu bukan pakai hide, ini kita ganti ke download 2. Abis itu kita ke looks, kita ganti pakai show. Nah, oke lanjut. Sekarang kita ke events lagi pakai ambil one click, go to X, go to XY. Oke, ini X nya kita ganti jadi 130. Kalau Y nya ya nggak berubah. Ntar dulu, lanjut ya. Habis itu ke control, ambil forever. Habis itu kita ambil point towards mouse pointer. Aduh, kok kayaknya ada nge-lag ya? Ada point towards mouse. Habis itu kita ambil point towards mouse pointer, set rotation style. Aduh, kok dan rotate. Taruh. Oke, set. Kita habis itu kita ambil move 10 steps. Selesai move 10 steps, so we continue to take set y2. Hold on. Yep, set y2. After that, we'd say it's negative 140. And then we go to control, and then we take event. And then we go to touching, we go to sensing, and then take sensing mouse sensor, change it to ball, and then we go to events, and then broadcast bounce, and yes, that's the code. And all for total of the blocks, it's 24 blocks. If you don't have 24 blocks, that you have something missing. Right, now we go to game over. Right, for game over, the code is not too long. Just take when green flag clicked. After that, you take hide, and then you take when I receive. After that, you take you change it to game over. After that, you go to looks. After that, show, and then you go to XY, and it's 0 0. After that, you go to control and then take stop all. And yes, it's only 6 blocks. It's quite short. If you have something missing, then if you have less than 6 blocks or more, that means you have something wrong. And then you go to events again, check when green flag clicked. After that, you go to looks and then take hide, and then take set score to 0. And then you you go to control. After that, you take wait until, and then we go to operators and to that, and then we go back to variables and take score. Also, if you don't have this variable score, you can make this for the variable. And don't forget this only for the sprite, no, but do it for all sprites. And then change it to I should say 5.
That's well, it's your preference, and I don't want it to be too much, so because this is only like a tutorial. After that, I go to XY, go to XY00, and then I take show, and last I will take stop all, and in total it's only 9 blocks. Alright, continue to the start button. So we name it all, so it's easy to for you guys to follow. Oke, ya lanjut. Kita sekarang ngambil when green flag clicked. Oh, bukan, ya benar. Habis itu kita ambil height, and terus kita ambil ke events, habis itu ambil backdrop switches tuh, habis itu kita ambil backdrop satu, dan habis itu kita ambil show, habis itu kita bawa ke back ke events, habis itu kita ambil download tuh backdrop switches tuh download dua, kita kesini harus ambil height. Oke, sekarang when this sprite click, sekarang kalau ke events ambil when this sprite clicked. Sekarang kita ke looks, switch backdrop to download 2. Oke, sip. Sekarang terakhir kita ke blog. Nah, oke. Firstly, we're gonna take one backdrop switches to intro one. Wait, no, right. It's not one of these. Wait, no, I'm not gonna duplicate that. I'm gonna need it. I'll take height. Now done with that, I will duplicate a few times, like 5 times if I'm not mistaken. Is enough. Hold on. Alright, it's only 5 times. And I can make it 6, but replace with this with show. And so change 2 and so 2, 3, 4, and 5. After that, the last one is download to 2. And then we take when green flag clicked, habis itu set size 2, kita ganti 100%, kita ganti jadi 50%. Habis itu kita ke motion, ambil point interaction 90. Habis itu kita ambil show, kita ke control, habis itu kita ambil forever. Habis itu kita di dalam kita taruh event, habis itu ambil touching ball, kita ambil broadcast, masih bounce. Ini broadcast bounce yang sering ya, karena ya emang bolanya bakal mantul-mantul. Harus dari repeat 10 times. Kita change color effect by 25. Change color effect by 2, color effect by 25. Habis itu ambil 2 lagi, tapi ini kita ganti kan hilang kan, aduh. Ini kita ganti ke 4. Habis itu kita color kita ganti jadi ghost. Ini kalau yang color ini gak berubah ya. Habis itu kita change size by, kita ganti ke negatif 4. Habis itu kita turn 15 degrees ke kanan, ke kiri nggak tahu, ke kanan. Habis itu kita ke looks, ambil height. Oke. Terakhir ya, kode paling terakhir kita ke variables, kita change my variable by 1, kita ganti ke score. Nah, oke, ini udah selesai. Oke ya, kita selesai. Tadi kita coba dulu. Ada short intro juga nih. Mungkin di game yang lainnya, waduh kak, kok nggak nongol nih. Wah, bentar, ada yang kurang soalnya. Ya bentar, ada yang kurang, sorry. Aduh, crap, hold on wait a minute. Nah, saya sekarang harus sudah mulai bekerja nih. Wah, aduh, nampak nggak bener nih. Ntar dulu, berat back. Oke, kodenya udah aku perbaikin sedikit tadi ya. Sekarang kita coba lagi.
mungkin jangan 20 deh, kalau ke 20 mungkin kebanyakan ya. Jadi sekali daripada 20 kita ganti ke 10 aja. Jadi posisinya juga sebenarnya terserah kalian. Nah, mau di random kayak mau di mana gitu kan terserah kalian gitu. Karena ya biar daripada di situ-situ aja kan, ya kan, numpuk-numpuk gitu, ujung-ujungnya juga kita menang ya dengan gampang gitu, kayak ya kayak bocil aja bisa mainin kemungkinan kalau kayak gitu ya. Jadi 10, nah langsung ya aku juga tambahin sound effect toing, pakai suara aku sendiri. Ntar kita main sekali sampai selesai. Jadi kira-kira nih si pedalnya bakal ngikutin pergerakan kita, aku nggak tahu kenapa nih, tapi si bolanya kalau si pedalnya pasti bakal drag ya. Nah sekarang ntar dulu ya ngebug ya, nggak tahu deh ini kenapa kayak gini, tapi udah biarin aja deh. Jadi kita lanjut aja, mungkin ini pedalnya bakal ngedrag ntar. Kita usaha bakal ubah-ubah dikit, aku perbaikin lah istilahnya ya. Oke, mungkin segitu aja, semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian yang gabut di rumah ya, dan butuh sesuatu buat penghibur gitu, kayak covid juga nih, yang PJJ jaga diri di rumah gitu, kalau kena covid ntar nangis ya. Oke, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.